Assalamualaikum and hello everyone. Kembali lagi kita dalam subjek DQS 359. My name is Ahmad Nur Hakim bin Muhammad Disa, and today my team will discuss a topic about subcontractor. So, before we start, don't forget to click button subscribe untuk mendapatkan lebih banyak info dan video yang lebih menarik. Introduction. Pelaksanaan sesuatu projek, terutamanya melibatkan bangunan, banyak memerlukan bidang-bidang dan kepakaran tertentu. So, it is a common for a contractor to subcontract part of the work to subcontractor. Menurut PAM Clause 17.3, the contractor must not wholly or substantially subcontract the work except otherwise provided. Dan melalui PWD.2 hingga 47.3, the contractor must not subcontract the whole or substantial part of the work without the written consent of the SO. Contractor is fully responsible for the act and default of any subcontractor. Nominated subcontractor. Nominated subcontractor adalah company yang dilantik oleh PP to carry out a part, an element of the work. Secara umumnya, kerja yang biasa dilaksanakan oleh nominated subcontractor lebih kepada kerja-kerja yang memerlukan kepakaran seperti kerja-kerja elektrikal, aircon, pencegah kebakaran, lift, eskalator dan lain-lain kemudahan. Walau bagaimanapun, ia tidak semestinya terhad kepada kerja-kerja tersebut. Menurut PWD Clause 60.1, the SO shall obtain tenders for nominated subcontractors or nominated sub-suppliers work or services, or for the supply, material or goods in respect of which prime cost sum or provisional sum. Dan menurut PAM Clause 27.1, shall apply where prime cost sum are included in the contract bills or arise as a result of an A1 given in regard to all the expenditure of provisional sum. Delay in nominated of NSC. Seperti yang kita tahu, terdapat tempoh yang diberikan untuk melantik NSC bagi kerja-kerja tertentu dalam construction. Namun, apakah yang akan berlaku sekiranya terdapat delay? Menurut PWD Clause 43F and Clause 44, if the SO delays nomination of NSC, then contractor is entitled to claim for EOT and loss and expense. Dan menurut PAM Clause 23.8I entitles the contractor to EOT for the nomination of new subcontractor, but not for loss and expense. The architect must do renomination a new NSC if the original NSC withdraws from or abandon the works. EOT for NSC. Menurut PAM, NSC Clause 21, if the delay is caused by subcontract, architect will issue a written recommendation for EOT. Then, contractor must give the EOT to NSC. Dan menurut PWD 203N Clause 29, if the SO believe the delay is caused by the variation authorized by the contractor and approved by SO, then the contractor must give a fair and reasonable extension to the NSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Syaikmal bin Kamis, and I would like to talk about insurance, workman compensation, contribution to SOSO, performance bond, and payment. Now we go through to the topic insurance. First of all,
Based on PWD 203N 2010, nominated subcontractor shall provide insurance to cover a personal injuries or damages or loss to property. Ini bermaksud merujuk kepada syarat-syarat kontrak PWD 203N pada 2010. Nominated subcontractor perlulah atau wajiblah kemukakan insurans terhadap kecederaan diri dan hartanah bagi melindungi kerajaan ataupun main kontraktor dari nominated subcontractor itu sendiri. Next, point number 2. Nominated subcontractor shall provide a policy insurance within the invoice of insurance payment to main contractor. Okey, dalam bahasa mudahnya, nominated subcontractor ni hendaklah kemukakan insurans polisi serta dengan bayaran resip premium kepada SO, dan kemudian kopi ataupun salinannya hendaklah diberikan kepada main contractor. Point number 3. Policy insurance between main contractor and nominated subcontractor are very different, which is nominated subcontractor no need to provide insurance for work. It is because insurance for work had been issued under a main contractor. Seperti yang saya cakap tadi, nominated subcontractor hanya perlu mengeluarkan insurans untuk kecederaan diri dan kerosakan hartanah sahaja. Dan nominated subkontraktor tidak perlulah mengambil insurans kerja oleh kerana liputan insurans tersebut sudah diambil kira di bawah perlindungan insurans dalam kontrak utama. Okey, kalau sekiranya nominated subkontraktor tu mengambil insurans kerja, maka akan berlakulah pertindihan dengan perlindungan insurans kerja di bawah kontrak utama. Last but not least, nominated subcontractor can get a benefit from the insurance for work according to subrogation clause under main contractor, so that nominated subcontractor have a right to claim insurance of work. So kat sini dia cakap nominated subcontractor tu boleh terima manfaat pelindungan insurans kerja di bawah kontrak utama. Maksudnya, nominated subcontractor tu boleh claim untuk insurans kerja terhadap syarikat insurans. Kesimpulannya di sini, untuk nominated subcontractor hanyalah perlu untuk kemukakan insurans kecederaan diri dan kerosakan hartanah sahaja, tanpa mengemukakan insurans kerja, kerana insurans kerja telah diberikan kepada telah diisukan dalam kontrak utama. Okay, next we go through to the next topic, which is workmen compensation. Based on contract of PWD 203N 2010, the nominated subcontractor shall provide the insurance of workmen compensation during the performance of this contract. Ini bermaksud nominated subcontractor wajib mengambil insurans pampasan pekerja untuk tujuan melindungi kerajaan main contractor dan nominated subcontractor itu sendiri. For point number 2, insurance of workmen compensation is required during the performance of contract under the Workmen's Compensation Act 1952 and the Employees Social Security Act 1969. Ini bermaksud keperluan pengambilan WC adalah sangat diwajibkan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 dan Akta Employee Social Security 1969. Last, nominated subcontractor shall deposit insurance of workmen compensation WC to the government and main contractor. Dalam kata lain, polisi insurans WC workmen compensation
hendaklah didepositkan kepada kerajaan dan salinannya perlulah diberi kepada main contractor. Contribution to SOCSO. According to contract of PWD 203N 2010, all subcontractors, whether nominated or otherwise, shall register all their workers under Social Security organisation which is SOCSO. Ini membawa maksud nominated subcontractor hendaklah mendaftar pekerja all the workers dengan perkesok dan hendaklah menanggung rugi kerajaan berserta kontraktor di mana yang tertakluk di dalam PW 203N 2010. Next, the subcontractor shall submit the code number and social security number of all the workmen registered under the SOCSO scheme to the SO for verification. Dalam hal ini, nominated subcontractor hendaklah kemukakan code number dan pastikan pekerjanya all the workers telah pun berdaftar dengan perkeso dan kemudiannya dikemukakan kepada XO dan juga main contractor bagi projek tersebut. Okay, next we go through to the performance bond. First of all, nominated subcontractor shall provide a performance bond in the form of bank guarantee or insurance or draft bank to the main contractor. Okey, untuk bond pelaksanaan, nominated subcontractor perlulah kemukakan bond performance bond hanya dalam bentuk bank guarantee ataupun insurance ataupun dalam bentuk draft bank kepada main contractor. For point number 2, the performance bond shall remain valid and effective until 12 months after the expiry of the defect liability period or the issuance of the certificate of making good defects. Ini membawa maksud performance bond tersebut hendaklah meliputi tempoh subkontraktor yang telah dikuatkuasakan sehingga 12 bulan selepas habisnya tempoh tanggungan kecacatan ataupun apabila terkeluarnya perakuan siap memperbaiki kecacatan PSMK yang mana lebih terkemudian. A performance bond sum shall equivalent to 5% of the total contract sum as specified in appendix. Seperti yang kita ketahui, nilai performance bond yang hendak dikemukakan oleh nominated subcontractor adalah sebanyak 5% daripada harga nilai subkontraktor yang dipersetujui oleh main contractor dan nominated subkontraktor. Penyemakan bond pelaksanaan atau performance bond dan juga rampasan sekiranya berlakulah adalah di bawah tanggungan main contractor itu sendiri. Dan untuk performance bond, tiada peruntukan syarat-syarat subkontraktor di dalam PWD 203N 2010 bagi nominated subkontraktor untuk kemukakan wang jaminan pelaksanaan kepada kontraktor utama. Okay, for payment, refer to PW 20A 2010. The amount of interim and final payment due to each nominated subcontractors or suppliers shall be paid by the government directly. Okey, apa yang saya nak katakan di sini, berdasarkan syarat-syarat kontrak utama PWD 203A 2010, government boleh membayar secara terus ataupun direct
kepada nominated subcontractor, dan bayaran tersebut adalah disifatkan dibuat kepada kontraktor utama. Next, the amount paid by the government direct to the nominated subcontractor or suppliers shall be deemed to be payment to the contractor by the government under and by virtue of this contract. Untuk perkataan yang mudahnya, main contractor telah membenarkan government untuk directly membayar kepada nominated subcontractor bagi pihaknya. Ini berdasarkan kes mahkamah dan boleh dirujuk nota khusus borang kontrak, iaitu Condition Contract of PWD 203N 2010. Terdapat beberapa isu untuk payment ni. First, kita boleh lihat sekiranya perakuan bayaran interim itu telah dikeluarkan dan berlakunya penamatan pengambilan kerja kontraktor telah dilaksanakan, tetapi bayaran pula tidak sempat dibayar kepada kontraktor dan nominated subkontraktor. Oleh itu, bayaran masih perlu dibuat setakat mana yang diperakukan melalui perakuan bayaran interim. Dan sebaliknya, sekiranya penilaian telah dibuat tetapi penamatan pengambilan kerja telah dilaksanakan sebelum terkeluarnya perakuan bayaran interim, government tidak akan bertanggungjawab untuk membuat apa-apa bayaran. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And at this point, I will continue the presentation of my group for nominated subcontractor. Okay, the next point is right allocation, which said penyerahan hak in bahasa Melayu. Right allocation is when subcontractor act to subcontract the work or material supply, which subcontractor yang kita dah appoint tu, yang Mencon dah appoint tu, dia subcon lagi kerja tu. Jadi macam mana? According to the condition of contract PWD 203N revision 2010, subcontractor cannot allocate the payment to subcontractor or supplier without gain with written permission from the boss contractor and SO. Maknanya subcontractor tak boleh sesuka hati subconkan kerja tu ataupun tugasan untuk menyupply material tu tanpa persetujuan daripada kedua-dua pihak, iaitu pihak SO dan pihak Mencon dan pihak subcon. Ada tiga pihak jadi dia subkontraktor ni dia tak boleh nak serahkan kerja tu tanpa persetujuan ketiga-tiga pihak. Okey, untuk yang poin kedua, namun demikian mengikut COC subcontractor, the responsibility for the commencement of the work still under NSC, although the work been done by subcontractor. Maknanya walau bagaimanapun kerja tu dibuat oleh subcontractor, tapi tanggungjawab tu masih berada di bawah NSC. Jadi dia punya tanggungjawab tu, walaupun kerja tu dah dibuat oleh subcon, NSC masih bertanggungjawab untuk penyiapan kerja tu lah. At the third point, it said that SO must be careful when give green light to this act, because this will drag government to bind with the subcontractor or supplier itself. Jadi government ni dia dah bind dengan yang kita tahu dua pihak, iaitu Mencon dan nominated subcon. Tapi apabila SO ni dibagi green light kepada situasi begini kan, right allocation ni, jadi government ni dia dah direct dengan tiga pihak, Mencon, NSC, subcontractor or supplier. Jadi di banyak pihak ni dia
tanggungjawab tu lagi besar. Jadi SO dia nak kena hati-hati. Okay, next we proceed to the next slide, which is NSC termination. The condition of contract PW203N revision 1 2010 allow contractor for terminate the NSC contract if only the NSC abuse the contract as stated in clause 29B. Jadi ada peruntukan dalam clause 203N ni untuk kontraktor, untuk Mancon terminated the NSC walaupun dia bukan domestic subcon, dia nominated subcon, tapi bidang kuasa tu masih ada bawah Mancon. Jadi bila NSC ni abuse the contract, the Mancon can terminate the contract according to the clause 29B. According to the clause, there are two choices for the contractor to solve the problems. With SO permission, main contractor may appoint new domestic subcontractor or supplier to complete the delay works. When permission for new subcontractor been sent by contractor, SO has right for consider the nomination and cannot hinder the application without reasonable reason. Jadi Mancon ni dia boleh lantik new domestic subcon or supplier lah untuk menyiapkan kerja-kerja yang dah tertangguh. Dia domestic subcon ni dia pelantikannya lebih cepat sebab kerja dah tertangguh lama. Kalau kita nak buat nominated subcon baru, dia akan ambil masa. Lepas tu dia menyiapkan kerja-kerja tu delay lama lah. Kalau delay lama ni machinery yang Mancon dah sediakan ni kan kadang-kadang Mancon sewa, jadi dia meningkatkan kos kat situ. Jadi pelantikan domestic subcon ni lebih cepat. Jadi apabila permission for the new subcontractor telah dihantar kepada SO dia tak boleh reject application tu tanpa sebarang sebab munasabah lah. Sebab NSC daripada pihak government sendiri dah buat hal, jadi SO ni dia kena pertimbangkan balik lah apa yang dah terjadi kan, sebab kerja dah tertangguh. Jadi pelantikan domestic subcon ni dia lebih mencepatkan proses perolehan kerja tu. Itu untuk situasi yang pertama. Okay, the second choice is the main contractor themselves complete the work. In both cases, the payment to the main contractor is according to the origin value that had been consent by both parties, as the works been commenced by NSC that has been appointed by SO before this. Okay. Untuk kedua-dua situasi pembayaran tu untuk attendance untuk main contractor tu masih ada. Contohnya NSC yang buat kerja. Jadi kerja main contractor masih mendapat attendance daripada kerja-kerja NSC. Tapi kalau main contractor pula yang buat kerja, main contractor tu sendiri pun dapat attendance sebab benda tu dah dipersetujui oleh kedua-dua pihak, klien dan juga main contractor. Jadi apabila main contractor buat kerja-kerja specialist tu sendiri, main contractor akan dapat contract sum untuk kerja-kerja NSC dan dia akan dapat attendance. Dia dapat additional lah. Gitu. Okay, the next point is advance payment. Advance payment is the payment that been made by client before the work started. In PWD, the government allow NSC to enjoy this facility of advance payment 20% from the total subcontractor sum that not exceed 5 million. Okay, di dalam PWD bukan sahaja Mancon yang boleh enjoy facility advance payments, NSC also can do that. Okay, NSC dia boleh dapat sebanyak 20% daripada total subcontract sum dia punya advance payment, tapi dia punya value tu tidak melebihi 5 juta. Okay, the next point, NSC can apply for advance payment within 3 months from the date of commencement that stated from official order. Okay, NSC dia boleh memohon untuk advance payment, tetapi dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh memulakan kerja yang dinyatakan dalam perintah rasmi. Jadi permohonan tu mesti dalam duration 3 bulan tu. NSC need to submit bank guarantee
that have equivalent sum from the advance payment that they apply from government. If any unwanted situation occur, government can get the balance of the advance payment from the bank guarantee. Okay, NSC dia perlu nak memohon advance payment ni, NSC dia perlu untuk menyerahkan ataupun memberi bank guarantee yang ada jumlah dan nilai yang sama mengikut advance payment yang government akan beri. Contoh, government akan beri sebanyak RM900,000. Bank guarantee yang NSC serahkan tu mestilah mempunyai nilai yang sama. Okey. Jadi apabila apa-apa situasi yang tidak diingini, situasi seperti termination ke apa ke, government dia akan dapat balik baki daripada jumlah advance payment melalui bank guarantee yang NSC berikan tadilah. Gitu. Okay, next is defect work. Defect work ni sebenarnya kita tahu adalah kerja-kerja yang ada kecacatan. Jadi apabila ada kecacatan ni, dia akan ada pembaikan. Jadi dalam situasi NSC ni macam mana? Okey, jom kita menyelusuri. Point pertama, whatsoever defect that arise from NSC works must be repaired by NSC with their own cost. Jadi apa-apa defect yang timbul melalui kerja-kerja NSC mestilah dibaiki oleh NSC sendiri menggunakan kos dia sendirilah. Dia tak boleh pakai kos government sebab kerja tu diorang yang buat tak betul. Jadi diorang kena tanggung untuk kecacatan tersebut. Yang kedua adalah when SO order the main contractor to fix the defect, the main contractor must order NSC to do so with condition. With the condition the NSC have fixed the defect within 3 months from main contractor order. Okay, apabila SO mengarahkan main contractor, SO takkan arahkan NSC. So NSC tu dia under main contractor obligation. Jadi SO dia akan arahkan main contractor. SO dia akan arahkan main contractor dan main contractor pula akan arahkan NSC untuk melakukan pembaikan kerja-kerja defect dengan syarat the NSC have to fix. NSC tu kena betulkan kerja-kerja kecacatan tu 3 bulan selepas menerima, bukan 3 bulan selepas, dalam masa 3 bulan lepas dia terima order daripada main contractor. Jadi kalau order tu daripada main contractor lambat, jadi SO dia tak boleh salahkan NSC. Sebab main contractor tu sendiri yang bagi order lambat. Jadi kerja-kerja tu mesti disiapkan, mesti dibetulkan dalam masa 3 bulan selepas NSC terima arahan daripada main contractor. NSC fail to repair the defect as per SO order, the main contractor itself need to repair it and any cost need to pay back by NSC and not government. Bila NSC gagal untuk memperbaiki kecacatan seperti arahan SO, the main contractor utama sendiri, dia sendiri yang kena repair kerja tu dan kos-kos tu hendaklah dibayar balik oleh NSC, bukan government. Sebab kecacatan tu adalah daripada pihak NSC sendiri. Jadi NSC kena tanggung kos jumlah yang timbul sepanjang tempoh pembaikan kerja-kerja kecacatan. Same goes if the NSC repair main contractor defect. Any cost arises need to pay back by main contractor to NSC. Sama juga kalau SO mengarahkan NSC untuk untuk memperbaiki kerja-kerja kecacatan daripada pihak main contractor, pihak NSC perlu buat tanpa mengklaim apa-apa bayaran daripada pihak government. Segala jumlah ataupun kos-kos yang timbul perlulah diklaim balik kepada pihak main contractor. Sebab itu main contractor punya salah. Jadi ini adalah contoh-contoh deed of assignment. Deed of assignment ni adalah perjanjian ni lah antara Mencon dan juga NSC. Ini adalah contoh perjanjian yang kami telah dapat. Anda boleh tengok dalam slide. Jadi sekian daripada kami.
Itu saja untuk di bawah tajuk nominated subcontractor. Salah silap harap dimaafkan. Dan ini adalah video yang terakhir daripada ini adalah video terakhir untuk kelas DKS 359. Jadi tamatlah sudah program 359. Salah silap harap dimaafkan. Jangan lupa memori indah dari kita. Subscribe, like and share guys. Subscribe, like, share dan share itu adalah gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.